अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरुआत करते हैं दुरूद शरीफ से। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन वला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। बहुत ही सवाब है दुरूद शरीफ का पढ़ना। और प्यारे आका सलातो सलाम फरमाते हैं कि रोज़े क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा करीब मेरे वो शख्स होगा जो कसरत से मुझ पर दुरूद भेजेगा। तो आप ज़रा सोचिए कि आज जो लोग हज पर जाते हैं, वहाँ पे अराफात के मैदान में कितने लोग होते हैं। वहाँ सरी सर होते हैं, जबकि कितने लोग हज पर जाते हैं, 20 लाख 25 लाख। आई थिंक हमारी दुनिया की पॉपुलेशन कितनी होगी, 8 अरब के आसपास। तो रोज़े क़यामत के दिन, रोज़े हशर वाले दिन कितने लोग होंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और क़यामत तक जितने लोग आएंगे वो सारे ही उस दिन वहाँ होंगे। और इतने लोगों में प्यारे आका के करीब कौन होगा जिसे प्यारे आका बुलाएंगे? वो जिसने कसरत से आपके ऊपर दुरूद भेजा होगा। आज मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। कुरान का किस्सा है, कुरान में है वो। और अल्लाह पाक ने पूरी एक सूरह उतारी है उनके ऊपर, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। उसको हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह उसमें हमको क्या पैगाम दे रहा है। आज हम उठते हैं, सुबह जब उठते हैं तो सबसे पहले हम मोबाइल उठाते हैं, देखते हैं कि हमारे किसी दोस्त का, किसी जानकार का, किसी अपने का, किसी सगे का कोई मैसेज तो नहीं आया, कि हमसे कोई मैसेज मिस ना हो जाए। लेकिन अल्लाह पाक कुरान के अंदर हमें क्या मैसेज दे रहा है, क्या पैगाम देना चाह रहा है, वो हम जानना ही नहीं चाहते। हम जानने की कोशिश ही नहीं करते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है। अल्लाह पाक फरमाता है कि मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, मुझे किसी चीज़ का हेडिटेशन नहीं, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जब होती है जब मेरे बंदे की रूह निकाली जाती है, क्योंकि मेरे बंदे को मौत पसंद नहीं है। मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो कितना प्यार करता है अल्लाह पाक हमसे, हमें कितना अच्छा पैगाम अल्लाह पाक देना चाह रहा है। लेकिन अफसोस कि हमारे पास दुनिया के लिए टाइम है, दुनिया के कामों के लिए टाइम है, लेकिन अपने लिए टाइम नहीं है, जो अमाल हमारे रोज़े हशर के दिन हमारे काम आएंगे। एक शहर था नैनवा, उसकी पैरवी के लिए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने उतारा था दुनिया में। तो वो कौम बहुत ज़्यादा सरकशी करती थी, बुत परस्त थी, शिर्क करने वाली थी। तो आप उनको बहुत समझाते थे, बहुत अल्लाह का पैगाम देते थे, सब मौज़े देखते थे, सब करते थे, लेकिन फिर उनके ऊपर ईमान नहीं लाते थे, फिर सरकशियाँ करने लगते थे। तो एक दिन आप हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा आप इरिटेट हो गए कि मैं इतना तुम लोगों को समझाता हूँ, लेकिन तुम लोगों की समझ नहीं आता है, और अब ऐसा है, अब तुम्हारे ऊपर अल्लाह का अज़ाब आएगा। तो वो लोग जो थे ये सुनकर बड़ा परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि ये अल्लाह के नबी हैं और ये कभी झूठ नहीं बोलते। तो वो काफ़ी परेशान से हो गए। तो उन्होंने आपस में ये बात करी कि रात भर इनका पहरा देंगे, ऐसा ना हो कहीं ये बस्ती छोड़कर चले जाएं। क्योंकि जब बस्ती में नबी रहा करते थे तो वहाँ पर अल्लाह का अज़ाब नहीं आता था, कि अगर ये बस्ती छोड़कर चले गए तो फिर पक्का अल्लाह का अज़ाब आएगा। लेकिन बहरहाल के रात के किसी पहर में जो थे, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती छोड़कर चले गए। जब सुबह को देखा तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कहीं भी नहीं मिले। तो आप लोग जितने भी थे सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, और सब इकट्ठा हो गए और इतने डर और दहशत में आ गए कि जिन्होंने आपस में झगड़े करे थे, किसी को गाली गलौज करी थी, या किसी को बुरा भला कहा था, या किसी का माल खाया था, तो सब एक दूसरे से माफ़ी मांगने लगे। किसी ने किसी का माल दबाया था तो वो उनको वापस करने लगे, और अल्लाह के सामने बहुत ही बहुत ज़्यादा रो रो कर तौबा करने लगे, इस्तग़फ़ार करने लगे।
کیونکہ بادل جو تھے عذاب کے بادل، کالے بادل چھا گئے تھے، تو بہت زیادہ وہ ڈرنے لگے کہ اب اللہ کا عذاب پکا ہے، عذاب آئے گا اب. تو غرض یہ وہ اتنا رونے لگے، رو رو کے اتنا استغفار کرنے لگے کہ اللہ پاک کو ان پر رحم آ گیا، اللہ پاک کو ان پر ترس آ گیا، اور اللہ پاک نے اپنے وہ بادل ہٹا لیے اور ان پہ عذاب نہیں بھیجا. پھر وہ جو تھے بہت زیادہ وہ اپنی عبادتوں میں لگ گئے، اللہ کو ماننے لگے اور عبادتوں میں لگ گئے. بہت ہی وہاں پہ اچھی کھیتی باڑیاں سب کچھ ہوئیں، بارشیں ہوئیں، سب بہت اچھا ہوا. تو جب حضرت یونس سلام واپس آئے، دیکھا کہ بستی کا کیا حال ہے، دیکھا تو بستی بہت اچھی تھی، بہت اچھے لوگ خوش ہو کے رہ رہے تھے، اور اچھا وہاں سب کاروبار سب بہت بڑھیا چل رہا تھا. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اے یونس علیہ السلام، آپ اپنی بستی والوں کے پاس جائیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں کیسے جاؤں؟ اللہ نے تو وہ کہیں گے کہ نبی تم نے تو کہا تھا کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اور ہم پر تو کوئی عذاب نہیں آیا، کیونکہ ان کے تو وہی سما بندھا ہوا تھا جو وہ سرکشیاں کرا کرتے تھے. تو کہنے لگے کہ نہیں، یہ کہہ کر اور وہ سمندر کی طرف چلے گئے. جب سمندر کی طرف چلے گئے تو وہاں ایک کشتی تھی، آپ اس کشتی میں بیٹھ گئے. وہ کشتی جب سمندر کے بیچ میں پہنچی تو وہاں جانے کے بعد میں وہ کشتی رک گئی. تو لوگ ہی کہنے لگے، اس ٹائم کا یہ ہوتا تھا کہ ہے نا، کوئی قرآندازی کرتے ہیں، پرچی ڈالو قرآندازی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون گنہگار اس کے اندر ہے جو کہ بستی رک گئے. اس ٹائم ان لوگوں کا بلیو یہی تھا، تو غرض اور اللہ کا حکم بھی تھا. تو انہوں نے قرآندازی کری، جب قرآندازی کری، پرچی ڈالی، تو اس کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا. جب حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا تو انہوں نے کیا کرا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا. جب انہیں پھینک دیا تو اللہ کا حکم، اللہ کی رضا کہ وہاں پر ایک بہت بڑی مچھلی تھی، جیسے آپ نے کو سمندر میں پھینکا گیا تو اس مچھلی نے آپ کو نگل لیا. جب آپ کو نگل لیا، آپ اندر گئے تو ایک کالی کوٹری، وہاں کہاں مچھلی کے پیٹ میں کوئی روشنی یا کچھ. آپ بہت پریشان ہوئے، بہت رونے لگے، بہت زیادہ، آپ اتنے زیادہ اللہ سے معافی مانگنے لگے اور بہت زیادہ پریشان، بہت رونے لگے. تب آپ نے وہاں یہ دعا کری مچھلی کے پیٹ کے اندر، جو کہ قرآن کے اندر ہے، جسے ہم آیت کریمہ کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ نے یہ دعا مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی، اور اتنی کثرت سے آپ نے یہ دعا پڑھی کہ اللہ پاک کو آپ کے اوپر رحم آ گیا، اور مچھلی سمندر کے کنارے آئی، اور آنے کے بعد میں اس نے آپ کو پیٹ سے اگل دیا. اللہ کی شان دیکھو، اللہ جسے چاہے رکھے. آپ کو مچھلی کے پیٹ میں سے جب آپ نکل آئے تو سمندر کے کنارے آپ اتنے زیادہ لاغر ہو گئے تھے، کمزور ہو گئے تھے، اور جسم بالکل آپ کا روئی کے گالے کی طرح ہو گیا تھا، کیونکہ مچھلی کے پیٹ میں تھے. وہاں کہاں کھانا پینا، جسم جو تھا بالکل ایسا ہو گیا تھا ایک دم روئی کے گالے کی طرح. تو آپ وہاں پڑے رہے. تو ایک بیل تھی، لتڑ تھی جو کہ وہاں چل رہی، آپ نے اسی کو کھایا، اسی کو کھا کے آپ وہاں پہ آپ نے اپنا گزارا کرا. آپ کے اندر تھوڑی تنوائی آئی، طاقت آئی. جب طاقت آئی آپ کے اندر تو آپ پھر اپنے شہر کی طرف گئے. اللہ کے اوپر یہ دیکھ کے حضرت یونس علیہ السلام، اللہ کے اوپر کتنا توکل تھا، آپ کو کتنا زبردست توکل تھا کہ آپ کو پتا تھا کہ میرا اللہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، میرا اللہ مجھے کبھی پریشانیوں میں نہیں ڈالے گا. اور کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ ظلم میں نے ہی اپنے اوپر کیا ہے، میں ہی ظالموں میں سے ہوں. اللہ تو نیک ہے، تو پاک ہے، تو بہت بڑا ہے، تو بہت اچھا ہے، میں ہی ظالموں میں سے ہوں. کیونکہ آپ ان لوگوں کو چھوڑ کر، اللہ نے آپ کو اس قوم پر بھیجا تھا، اور آپ انہیں اکیلا چھوڑ کر آپ واپس آ گئے. تو اللہ نے آپ کے اوپر یہ غصہ آیا. تو اتنا توکل اللہ کے اوپر تھا. اور وہ نبی، کیا ان کی شانیں تھیں. اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے، بار بار اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اے میرے بندوں، میں تمہارا ہوں، میں سچا دوست ہوں، اور جو کچھ کرنے والا ہے بے شک وہ اللہ ہی کرنے والا ہے.
सबसे ज़्यादा मोहब्बत हमसे कौन करता है? 70,000 माँओं से भी ज़्यादा चाहने वाला। एक मिट्टी की माँ हमारी आंख में एक आंसू नहीं देख सकती। और हम क्या करते हैं? हमें अल्लाह पे तवक्कल नहीं। हम दुआएं मांगते रहते, फिर कहते हैं हमारी तो दुआ ही कबूल नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि आपको अल्लाह पे तवक्कल नहीं है। ये कमी हमारे अंदर है। आपका अगर बच्चा मान लो बीमार है, उसे खांसी हो रही है, कोई परेशानी हो रही है और वो आपसे जिद कर रहा है कि मुझे आइसक्रीम चाहिए, तो आप उसे आइसक्रीम नहीं दोगे कि नहीं बेटा आइसक्रीम अगर खाओगे तो बीमार हो जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि आप अगर इसको आइसक्रीम खिला दोगे तो ये बीमार हो जाएगा। ऐसे ही अल्लाह को पता है कि हमारे लिए कब कौन सी चीज़ हमारे लिए नुकसानदायक है या फ़ायदेमंद है, या अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह हमारी दुआएं कभी रद्द नहीं करता। कुछ दुआएं हमारी दुनिया में कबूल हो जाती हैं, कुछ हमारी दुआएं आखिरत में हमें उनका अजर मिलता है। जब हम आखिरत में अपनी उन दुआओं का असर देखेंगे जो हमने दुनिया में मांगी थी और पूरी नहीं हुई थी, तब ये सोचेंगे कि अल्लाह काश हमारी दुनिया में कोई दुआ ही ना कबूल हुई हो। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती में चले जाते हैं और वहाँ पर खुशी खुशी रहते हैं, और बस्ती वाले जो थे वो सारे ईमान ले आते हैं। हम अपने बारे में सोचें कि हम क्या कर रहे हैं। आज हम शराबें पी जा रही हैं, जुआ खेला जा रहा है, जिनाकारी की जा रही है, दुनिया भर के चोरी और पता नहीं कौन कौन से गुनाह कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि हमें अल्लाह को जवाब ही नहीं देना। रोज़े हशर के दिन जब अल्लाह से मुलाकात होगी, जब अल्लाह से सामना होगा और तुम्हारे अमाल नामे तुम्हारे हाथ में होंगे, तब तुम क्या करोगे? यहाँ तो छुप छुप कर हम गुनाह कर रहे हैं, जो कि अल्लाह से नहीं छुप रहा, अल्लाह से कुछ नहीं छुप रहा, और हम दुनिया वालों से छुपा छुपा कर अकेले में गुनाह कर रहे हैं। और जब वहाँ नामे अमाल, जब हम अपने आप पढ़ेंगे उन नामे अमालों को, तो वो तो पूरी दुनिया के सामने, सबके सामने पढ़ेंगे, तब कितनी जलालत होगी। तो नमाज पढ़ो, नमाज किसी हालत में माफ़ नहीं है। मैं बार बार हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि नमाज पढ़ो, नमाज किसी हालत में माफ़ नहीं है। और जो नमाजें छूट गई हैं उन क़ज़ा नमाज़ों की अदायगी करो, बहुत ज़रूरी है। पता नहीं किस वक्त मौत आ जाए, क्या हो जाए। और अल्लाह की ज़ात पर ये तवक्कल रखो, अल्लाह से तौबा करो, पक्की सच्ची तौबा करो अल्लाह से, और अल्लाह की ज़ात पर ये तवक्कल करो कि अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह हमें माफ़ करेगा। उस पर शक ना करो कि पता नहीं हमें माफ़ करेगा कि नहीं करेगा। और परेशानियाँ खुशियाँ तो सब पर आती हैं। अल्लाह की आजमाइशों से ना डरो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, अल्लाह जिसे चाहे माफ़ कर दे। उसकी ज़ात पर यकीन करो, उस पर तवक्कल रखो। तुम आओ तो सही, अल्लाह कहता मेरे बंदे तू आ तो सही। आपको एक बुज़ुर्ग का किस्सा सुनाती हूँ अल्लाह पे तवक्कल का, कि एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने कैसे लोग अपने बच्चों की परवरिश किया करते थे। हम क्या करेंगे, हम क्या सोचेंगे। वो जो बुज़ुर्ग थे तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटे तुम्हें जब भी भूख लगे ना, तुम यहाँ आना। वो एक ताक की तरह से था, तो उन्होंने कहा कि तुम यहाँ आना और आकर अल्लाह से खाना मांगना। तो उनका अल्लाह मुझे खाना दे देगा? उनका हाँ, अल्लाह तुम्हें खाना दे देगा। तो वो बच्चे और अपनी जोज़ा से ये कहा, अपनी बीवी से, कि जब ये खाना मांगे तो तुम इसमें खाना रख दिया करना। तो कहने लगी ठीक है। अब उस बच्चे को जब भी भूख लगती तो वो जाता और जाकर कहता ए अल्लाह मुझे खाना दे दे। तो आपकी जोज़ा जो थी वो दुआ मांगता था, आपकी जोज़ा चुपचाप उसमें खाना रख दिया करती थी और वो बच्चा खा लिया करता था। ये काफ़ी दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। अब होता क्या है कि कुछ उन बुज़ुर्ग क्या कुछ हालात बिगड़ गए, खाने के लिए कुछ था नहीं, बहुत परेशान कि आज तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है और बच्चा मांगेगा तो क्या होगा। तो आप बहुत परेशान, बहुत हो रहे और अल्लाह से दुआ भी कर रहे थे। उस बच्चे को भूख लगी, वो बच्चा अपने उसके हिसाब से गया कि अल्लाह मुझे खाना दे दे। तो आपने वो जो बुज़ुर्ग थे देखा, थोड़ी देर बाद बैठा हुआ खाना खा रहा है। तो आपने कहा बेटा तुमने ये खाना कहाँ से आया?
کہاں سے لا یہ کھانا؟ تو اس نے یہ کہا کہ بابا جان میں نے تو کھانا وہیں سے لیا ہے جہاں سے میں روز لیتا ہوں، میرے اللہ نے مجھے کھانا دیا ہے۔ آپ نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے تیری ذات، یہی تو میں چاہتا تھا کہ اس بچے کو یہاں تک اس توکل پر آ جائے۔ اللہ تیری شان نرالی ہے کہ اس بچے کا عقیدہ دیکھو کہ اس کا عقیدہ کتنا سچا اور پکا ہو گیا تھا، کس عقیدے سے وہ اللہ سے مانگتا تھا کہ جب تھا نہیں کھانے کے لیے تو اللہ نے اسے کھانا عطا فرمایا۔ تو عقیدہ ہے، اللہ پہ عقیدہ رکھو، اللہ سب کرنے والا ہے۔ کون سی چیز ایسی ہے جو وہ نہیں کر سکتا؟ وہ کہتا ہے کن فیا کن، وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو میرے بچوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، زندگی کا وقت، تھوڑا سا وقت نکالو۔ یہ وقت ہم اللہ کے لیے نہیں نکال رہے، ارے اللہ نے تو ہم پہ احسان کیا ہوا ہے، یہ ہم اپنے لیے نکال رہے ہیں۔ ہمیں روز حشر کے دن اللہ کو منہ بھی تو دکھانا ہے نا۔ بہت گناہ ہو گئے، بہت گناہ ہو گئے۔ جب رات کو بستر پر لیٹو تو سوچو کہ ہم نے دن بھر میں کیا کیا، کیا اچھے کام کیے، کیا برے کام کیے، تمہارے ہاتھ آج کیا لگا۔ جب آپ روز لیٹ کے یہ سوچیں گے تو انشاءاللہ اگلے دن سے آپ یہ کوشش کریں گے کہ میں یہ غلط کام نہ کروں، میں یہ اچھا کام کروں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔